تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم لوگ اپنا دوسرا سبق سٹارٹ کرتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس کا۔ اور کل ہم نے کچھ چیزیں دیکھی تھی اور کچھ ٹاپکس پڑھے تھے، اسی کے ساتھ ہم مزید ٹاپک آگے پڑھیں گے، اور جس طرح ہم نے کل الفاظ معنی اور سب چیزیں نوٹ کی تھیں اسی طرح ہم پھر سے نوٹ کریں گے۔ دوبارہ سے ایک یاد دہانی وہ یہ کہ آپ جو ہے کاپی پینسل ضرور لیں، کاپی اور قلم پین، تاکہ الفاظ معنی لکھتے جائیں، اور یہی طریقہ ہے سیکھنے کا۔ الذی علم بالقلم، دوبارہ سے ریوائز کروں، بسم اللہ الرحمن۔ ٹھیک ہے اوکے جی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ پھر یاد دہانی کے لیے آپ لوگ غور سے سنیں اور متوجہ رہیں کلاس میں، لکھیں، نوٹس لیں، اور جب لیسن ہو رہا ہو اس دوران آپ سے ریکویسٹ ہے برائے مہربانی، آپ جب میں لیکچر دے رہا ہوں اس وقت آپ برائے مہربانی انٹرپٹ نہ کریں، مائک آن نہ کریں۔ جب میں رکوں گا سوالات کے لیے تو آپ جو ہے مجھ سے سوالات پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو ٹائم دوں گا ہر ایک ٹاپک 2 ٹاپکس کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں ہو گئیں، تو شروع کرتے ہیں باقاعدہ اپنا سبق نمبر 2۔ اور ہم لوگ پہلا چیپٹر دیکھ رہے تھے، پہلا چیپٹر پڑھ رہے تھے، چیپٹر 1، اور اس میں سڑک سے متعلق جو ٹاپکس ہیں وہ ہم پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ کل ہم نے باقاعدہ دیکھا سڑک کیا ہوتی ہے، اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں اور وہ سب چیزیں۔ آج جو ہے ہم مزید آگے چلیں گے۔ تو کل آپ کو یاد ہوگا جب آخری ہمارا ٹاپک تھا اس میں ہم نے پڑھا تھے کورسیا، ٹھیک ہے، کورسیا لین کو کہتے ہیں، کورسیا لین کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ اب ہم 2 طرح کی جو کورسیے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جو 2 موٹر وے کے اندر داخل ہونے کے لیے اور موٹر وے سے نکلنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلی قسم ہے اس کو کہیں گے لا کورسیا دی ایچلراتسیونے، اس کا مطلب ہے رفتار بڑھانے کی لین، ٹھیک ہے جی، کورسیا دی ایچلراتسیونے۔ اور یہ آپ تصویر میں جس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک موٹر وے ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک ایک موٹر وے ہے، اور اس پہ گاڑیاں جا رہی ہیں، لیکن اگر آپ نے سائڈ سے آ کے اس میں شامل ہونا ہے تو پہلے آپ کورسیا دی ایچلراتسیونے میں اپنی گاڑی دوڑائیں گے، اس کی رفتار میں اضافہ کریں گے۔ جب اس کی رفتار مثال کے طور پہ یہاں پہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اس کے قریب قریب ہو جائیں تو پھر آپ جو ہے اشارہ دے کے یہاں پہ شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا یہ اس وجہ سے کہ آپ ڈائریکٹ شامل نہ ہوں، کیونکہ پھر ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے کہ آپ سلو گاڑی جو ہے تیز ٹریفک میں شامل ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے کورسیا دی ایچلراتسیونے۔ ایک اور نظر سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کورسیا دی ایچلراتسیونے، یہاں سے آپ داخل ہو رہے ہیں، باقی گاڑیاں پہلے سے سڑک پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آسان کانسیپٹ ہے۔ پھر مزید تصویریں آپ کی کلیئرٹی کے لیے میں نے اور ایڈ کر دیں، مثال کے طور پہ ایک یہ کورسیا دی ایچلراتسیونے، ٹھیک ہے، اور کورسیا دی ایچلراتسیونے تھوڑی دیر بعد آگے جا کے ختم ہو جاتا ہے، تو آپ نے فوراً اپنی سپیڈ بڑھانی ہے اور مین روڈ میں شامل ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے کل بھی دیکھا تھا۔ اب ہم اس کے کورسیا دی ایچلراتسیونے جو موضوع ہے، یہ اس کا ٹاپک نمبر ہے، اس کے بارے میں جو سوالات ہیں وہ ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ لا کورسیا دی ایچلراتسیونے، رفتار بڑھانے کا جو کورسیا ہے، فچیلیتا مدد دیتا ہے، مدد دینا، فچیلیتا، جس طرح انگریزی میں ہم کہتے ہیں نا فیسیلٹی، تو یہ وہیں سے، بلکہ انگریزی کا لفظ فیسیلٹی فچیلیتا سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، مدد دینا۔ انگریسو، داخلہ، ٹھیک ہے، کسی بھی بلڈنگ میں کسی بھی روڈ میں داخل ہونے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو انگریسو کہتے ہیں، یا داخل ہونا یا داخلہ۔ دی ویکولی، گاڑیوں کو، ان آؤتوسترادا، موٹر وے کے اندر، ان کا مطلب اٹالین میں بھی ان ہی ہوتا ہے، او یا سو strade extraurbane principali۔ اب یہاں پہ پہلے ایک چیز کو میں واضح کر دوں، سڑکوں کی 2-3 قسمیں ہیں اٹلی میں۔ سب سے ہائی لیول کی جو سڑک ہے اس کو موٹر وے کہتے ہیں، آؤٹوسترادا۔ اس کے بعد
जिस तरह हमारे यहाँ एक हाईवे होती है ना, एक मोटर वे हो गई, एक हाईवे होती है, या जीटी रोड वगैरह जिस तरह से होती, उस तरह की सड़कों को कहते हैं स्त्रादे एस्त्रा उर्बाने प्रिंचिपाली। प्रिंचिपाली तो हो गई मेन, एस्त्रा उर्बाने का मतलब है गैर शहरी, यानी कि शहर से बाहर जो मेन सड़क होती है उसको एस्त्रा उर्बाना या एस्त्रा उर्बाने जमा कहते हैं, और स्त्रादे सड़कें। तो ये जो दो सड़कें इस तरह की होती, मोटरवे और आतोस्त्रादे, आतोस्त्रादे और एस्त्रा उर्बाने, इसमें दो दो अलहदा अलहदा लेन्स होती हैं, सेंसो ऊनिको। तो उसमें दाखिले के लिए कोर्सिया दी एक्सीलरेशियोने मौजूद होता है। तो इस पूरे सवाल का मतलब बनेगा कि कोर्सिया दी रफ्तार बढ़ाने का कोर्सिया मदद देता है दाखिले में गाड़ियों के मोटरवे के अंदर और गैर शहरी मेन सड़कों के ऊपर। ठीक हो गया जी। दूसरा सवाल, ला कोर्सिया दी एक्सीलरेशियोने रफ्तार बढ़ाने का कोर्सिया सर्वे काम आता है, सर्वे या मदद देता है अद इंतरारे दाखिल होने में, कोरेक्टमेंटे दुरुस्त तरीके से, दुरुस्त तरीका, इन आउटोस्ट्रादा रफ्तार बढ़ाने का कोर्सिया काम आता है मोटरवे में दुरुस्त तरीके से दाखिल होने में, दाखिल होने के लिए। ठीक हो गया। और दुरुस्त तरीका क्या है कि आप पहले रफ्तार बढ़ाएं और फिर आप ट्रैफिक का हिस्सा बने। La corsia di accelerazione रफ्तार बढ़ाने का कोर्सिया या रफ्तार बढ़ाने की लेन viene utilizzata इस्तेमाल होता है, utilizzata इस्तेमाल, viene इस्तेमाल में आना, आना जो है viene विनेरे, per लिए, इस पेयर का मतलब लिए, आमिंतारे, आमिंतारे का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, अंग्रेजी में इसको ऑगमेंट कहते हैं, लेकिन इटालियन में आमिंतारे बढ़ाना। ला विलोचिता, विलोचिता रफ्तार को कहेंगे। ठीक है, जिन्होंने मैट्रिक में साइंस वगैरह पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि विलोसिटी, विलोसिटी भी रफ्तार से मिलती जुलती एक चीज होती। तो इटालियन में विलोचिता रफ्तार। La corsia di accelerazione viene utilizzata per aumentare la velocità। रफ्तार बढ़ाने का कोर्सिया रफ्तार बढ़ाने के काम आता है। असल में हमारे पास एक्सेलरेशियोने का कोई लफ्ज़ नहीं है उर्दू में, तो इस वजह से हम इसको रफ्तार बढ़ाने का कुर्सिया कह रहे हैं। ठीक है, तो ये किस काम आता है? रफ्तार बढ़ाने के। ला corsia di accelerazione रफ्तार बढ़ाने का कोर्सिया या लेन serve काम आता है per लिए rientrare दोबारा दाखिल होना, दोबारा rientrare दोबारा दाखिल होना। सुल्ला कार्रे जाता गाड़ी चलाने की जगह, जो कैरेज वे, कल हमने डिस्कस किया था कि कैरेज वे जहाँ पे गाड़ियाँ चलाई जाती हैं सड़क के उस हिस्से को कैरेज वे कहते हैं। दोबारा दाखिल होने के लिए इस्तेमाल होता है मोटरवे के कार्य जाता में दोपो बाद या इसके बाद के सी ए उशीती, इसके बाद कि आप उस मोटरवे से निकलें दा una आरिया दी सर्विसियो, इसके बाद कि आप निकलें मोटरवे के आरिया दी सर्विसियो से। अब अपनी पाकिस्तानी मोटरवे ज़रा जेन में लाएं, तो वहाँ पे क्यामो ताम के नाम से एक साइड पे एरिया होता है जहाँ पे आप रुक के चाय कॉफ़ी पीते हैं, वॉशरूम वगैरह इस्तेमाल करें। इसी तरह यहाँ पे इटली में क्यामो ताम को कहते हैं आरिया दी सर्विसियो। चाय कॉफ़ी वॉशरूम वगैरह इस्तेमाल करना हो तो उसको कहते हैं आरिया दी सर्विसियो। तो रफ्तार बढ़ाने का कोर्सिया दोबारा मोटरवे के कैरेज वे में दाखिल होने के काम आता है अगर आप आरिया दी सर्विसियो से निकलने के बाद मोटरवे में शामिल होना चाहें तो। ठीक है जी, अगर आप छोटी सड़क से आ रहे हैं तब भी काम आता है कोर्सिया दी एक्सीलरेशियोने, और अगर आप आरिया दी सर्विसियो से निकलें तो तब भी ये उसके काम आता है। ठीक होगी।
اس کے ساتھ اس کا جو دوسرا بھائی ہے وہ ہے لا کورسیا دی ڈیچلریزیونے، رفتار کم کرنے کا کورسیا، کم کرنے کی لین۔ مثال کے طور پہ آپ نے آستی کی طرف جانا ہے، تصویر میں دیکھیں آستی کا ڈائریکشن اس طرف دی ہوئی ہے، اس کا رخ آپ نے اس طرف جانا ہے، تو آپ کیا، آپ اگر اس گاڑی میں جا رہے ہیں تو پہلے آپ اس کورسیے میں آئیں گے، اپنی رفتار کو آہستہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور بلا جھجک آہستہ کریں گے کیونکہ آپ کے پیچھے کوئی گاڑی نہیں ہے، دیکھیں یہاں پہ گاڑی چلنا منع ہے، اور اس کے بعد آرام سے آپ ٹرن کر جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اگر آپ نے موٹر وے سے یا اسٹرادا ایسٹرا اربانے پرنچپالے سے نکلنا ہو تو اس کام آتا ہے۔ یہ والی تصویریں ہم نے کل بھی دیکھی تھیں کہ یہاں سے آپ دیکھیں یہ گاڑی نکل رہی ہے یہاں سے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے بھی ایگزٹ ہو رہی ہے۔ تو اس کے جو 3 سوال ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جلدی جلدی۔ لا کورسیا دی ڈیچلریزیونے، رفتار کم کرنے کا کورسیا، یہ اس کا ٹاپک نمبر ہے۔ یہ کس کام آتا ہے وہ سوالوں میں دیکھ لیتے ہیں، ویسے کانسیپٹ تو ہم نے دیکھ لیے۔ لا کورسیا دی ڈیچلریزیونے، رفتار کم کرنے کا کورسیا یا لین، فاچیلیتا مدد دیتی ہے، لا uscita باہر نکلنے میں، دی ویکولی گاڑیوں کے، دل دل آؤٹوسٹرادا موٹر وے سے، آؤٹوسٹرادا موٹر وے، فچیلیتا ہم پہلے لکھ چکے ہیں، uscita نکلنا، ٹھیک ہے، تو گاڑیوں کے موٹر وے سے باہر نکلنے میں مدد دیتا ہے۔ لا کورسیا دی ڈیچلریزیونے، رفتار کم کرنے کا کورسیا، سیروے کام آتا ہے، پر اشیرے، اشیرے بھی نکلنا، یہ ورب ہے، اور یہ اشیتا اخراج کہہ لیں۔ کوریکٹامنتے، جس طرح انگریزی میں کوریکٹ کا مطلب درست ہوتا ہے، اسی طرح کوریکٹامنتے کا مطلب بھی اٹالین میں درست۔ دا una strada extraurbana principale، اسی طرح جو غیر شہری سڑکیں ہوتی ہیں جن کو ہمارے ہاں ہائی وے کہا جاتا ہے، ان سے بھی باہر نکلنے میں کورسیا دی ڈیچلریزیونے کام آتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ موٹر وے سے باہر نکلنے کے لیے، اور استرادے ایسٹرا اربانا پرنچپالے، 2 طرح کی سڑکوں سے نکلنے میں کام آتا ہے۔ اس کے بعد کورسیا دی ڈیچلریزیونے جو ہے وہ، اگر آپ نے آریا دی سرویزیو میں داخل ہونا ہے تو اس سے پہلے بھی یہ اس طرح کا کورسیا آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ مین ٹریفک سے ہٹ کے سائڈ پہ جا رہے ہیں نا، تو جب بھی ایسا کوئی موقع ہوگا تو آپ کو کورسیا دی ڈیچلریزیونے استعمال کرنا ہوگا، اور پھر اس آپ جگہ پہ جائیں گے۔ تو سوال پڑھتا ہوں۔ لا کورسیا دی ڈیچلریزیونے سیروے، رفتار کم کرنے کی لین کام آتی ہے، پر اشیرے نکلنے کے لیے، دلا کیریجاتا کیریج وے سے، موٹر وے کے کیریج وے سے نکلنے کے لیے، اد انترارے اور داخل ہونے کے لیے، نیلا آریا دی سرویزیو قیام و طعام میں داخل ہونے کے لیے کام آتا ہے، ٹھیک ہے جی، چائے کافی پینے کے لیے آپ نے جانا ہو تو یہ اس کے مقاصد ہو گئے، بڑے آسان سے اس کے کانسیپٹ ہے، آپ کو کانسیپٹ ذہن میں بیٹھ گیا، آپ نے زبان اس کی سیکھ لی، مشکل الفاظ کے معنی، سوال کو سمجھ لیا، تو پھر آسانی ہوگی، میرا نہیں خیال کہ کوئی مشکل آپ کو ہوگی فالسو سوال پہچاننے میں۔ تو اب میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ کرتا ہوں، آپ کے اگر کوئی سوال ہیں تو برائے مہربانی اپنا مائک اوپن کر کے سوالات پوچھیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اب جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم روڈ کے اوپر جتنی بھی چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں یا جو انفراسٹرکچر ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، تو پہلے تو ہم نے سڑک کو دیکھ لیا، اب ہم پڑھیں گے چوک کے بارے میں۔ انٹرسیکسیونے، انٹرسیکسیونے کا مطلب ہوتا ہے چوراہا، جس کو انگریزی میں انٹرسیکشن کہتے ہیں، انٹرسیکشن، اور انکروچو کا مطلب ہوتا ہے چوک، آپ چوک کے معنی میں لے لیں چوک۔ انکروچو کا مطلب کراس کرنا بھی ہوتا ہے، انکروچو کا مطلب چوک، چوک میں جو ہے سڑکیں آپس میں کراس ہوتی ہیں، کہ یہ دیکھیں یہ ادھر جانے والی روڈ ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ادھر جانے والی روڈ ہے، یہ آپس میں کراس ہو رہی ہیں، دیکھیں کانٹا سا بنا ہوا ہے۔
चुराहा, इंटरसेक्सियोने। अब जो इसमें अलहदा एक और लफ्ज है अरासो। अरासो का मतलब है एक सतह, मतलब एक ही लेवल। ठीक है। ये वाली सड़क जिसके ऊपर मैंने नंबर 1 लिखा है और ये वाली सड़क जिसके ऊपर मैंने नंबर 2 लिखा है, ये दोनों एक ही लेवल पे हैं। ठीक है। इनमें से कोई ऊपर नीचे नहीं है। ऊपर नीचे हो तो वो पुल बन जाता है ना, पुल बन जाता है या अंडरपास, वो हम अलहदा से पढ़ेंगे। लेकिन इस तरह का जो चौक होता है जो एक लेवल पे होता है उसको कहते हैं इंटरसेक्सियोने आरासो, मतलब एक ही लेवल का चौक। ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें आपको नजर आ रहा है कि इशारा हो सकता है, ठीक है ना, ट्रैफिक लाइटें हो सकती हैं। सही है। और इस तरह ये जेब्रा क्रॉसिंग भी होती है और इनकी लाइटें भी हो सकती हैं। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है, आपने एहतियात करनी है जब भी इसको क्रॉस करने लगेंगे कि दूसरी तरफ से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। ये आपका इशारा अगर खुला है तो आप तभी जाएंगे। अब इसके सवाल देखते हैं। सवालों से पहले कुछ और तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखा दूं ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये एक सड़क जा रही है, ये क्रॉस हो गई। फिर ये देखें मज़ीद तस्वीरें हैं चौक की। यहाँ पे देखें आपको इशारे नज़र आ रहे हैं। ठीक है। और सारी सड़कें जो हैं वो एक ही सतह पे हैं, और चौक जो है उसमें कम से कम दो सड़कें होनी चाहिए जो कि आपस में क्रॉस हो रही हों, जिस तरह ये है, या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। या अगर कोई लोग पिंडी में रहते हैं तो एक चौक है उसका नाम है पंच सड़की, तो वहाँ पे 5 सड़कें क्रॉस हो रही हैं। पता नहीं वो किस तरह, मुझे याद नहीं है, लेकिन भारत। तो ये हो गया चौक। और इस तरह का चौक भी होता है, आप ये देखें, ये, या इस तरह से एक रोड आके ख़त्म हो रही है और बाकी दो हिस्सों में आगे जा रही है। इसको टी चौक कहते हैं, इंटरसेक्सियोने अरासो। ये बाद में हम पढ़ेंगे। अब इसके बारे में जो सवालात हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसका टॉपिक का तर्जमा होगा एक ही सतह का चौक या क्रॉसिंग या चौराहा। नेल इसका मतलब होता है में। नेल इंटरसेक्सियोने आरासो, एक ही सतह वाला जो चौक होता है या चौराहा, उसमें क्या होता है? दुए, दो, और प्यू ज्यादा सड़कें, स्त्रादे, सी इंक्रोचनो क्रॉस करती हैं। इंक्रोचनो क्रॉस करती हैं। अलो स्टेसो लिवेलो, एक ही जैसी सतह के ऊपर। स्टेसो का मतलब होता है एक जैसा या एक जैसी। लिवेलो लेवल, एक जैसा लेवल। ठीक है। इंटरसेक्सियोने आरासो, आपने इन चीज़ों के नाम याद रखने हैं। अब हम बात हो रही है इंटरसेक्सियोने आरासो। ये टॉपिक का नाम भी है, ये एक स्ट्रक्चर का नाम भी है, एक चौक का नाम भी है, क्योंकि बाकी जो चौक आएंगे वो मुख्तलिफ होंगे। इंटरसेक्सियोने आरासो क्या होता है? जहाँ पे दो सड़कें एक ही सतह के ऊपर क्रॉस होती हैं। ल इंटरसेक्सियोने आरासो, एक सतह का चौक या चौराहा, più essere हो सकता है, regolata कंट्रोल हुआ हुआ, द सीमाफोरो। अब ये लफ्ज़ बड़ा बहुत ज़्यादा आएगा, इसको याद कर लें। सेमाफोरो इशारों को कहते हैं, इशारे, ख़ास तौर पे जो लाइट वाले इशारे होते हैं। लाइट वाले जो इशारे होते हैं, जिस तरह सुर्ख और ऑरेंज और फिर सब्ज़ होता है, इन लाइटों वाले इशारों को, जिसको बत्तियां कहते हैं पंजाबी में, ठीक है, उनको कहते हैं सेमाफोरो। तो इंटरसेक्शन जो इस तरह का होता है, चौराहा, उस पे लाइटें हो सकती हैं। ठीक है। पहले एक गाड़ी गुजर जाए फिर दूसरी तरफ वाली गुजर जाए, तो ये उसकी पहचान है। तीसरा सवाल पढ़ते हैं। ला इंटरसेक्सियोने इन आरासो, एक सतह को जो चौक होता है, ए उन इंटरसेक्सियोने, वो एक ऐसा चौक होता है, दी दुए और पियो स्त्रादे, जहां पे दो या ज्यादा सड़कें पोस्ते रखी होती हैं। allo stesso livello, एक ही लेवल पे रखी होती हैं या एक ही लेवल पे मौजूद होती हैं। बा मुहावरा तर्जमा करेंगे, मौजूद होती हैं, एक ही लेवल पे मौजूद होती हैं। चौथा,
La intersezione a raso, एक सतह का जो चौक है, रिक्किएदे, वो आपसे क्या मुतालबा करता है? रिक्किएदे, रिक्किएदे का मतलब दरख्वास्त करना, रिक्वेस्ट करना, मुतालबा करना। या आपसे क्या चाहता है? रिक्किएदे, दी दी फारे, कि आप करें, अटेंसियोने, तवज्जो, बहुत तवज्जो करें, ई वेकुली, उन गाड़ियों की तरफ, प्रोविनियंटे, जो कि निकल रही हैं, प्रोविनिएरे, निकलना या बरामद होना, दलस्त्रादे, सड़कों से, केसी इंक्रोचनो, उन सड़कों से जो गाड़ियां निकल रही हैं जिनको आप क्रॉस कर रहे हैं। तो चौक आपसे ये मुतालबा करता है, या चौक में दाखिल होने से पहले ये ज़रूरी है कि आप क्रॉस करती हुई गाड़ियों की तरफ ध्यान दें, कि ये ना हो कि वो ना देख रहा हो और आपकी गाड़ी को आके टक्कर मार दे। ठीक है जी। ये रिक्किएदे को मैंने नीले रंग में कर दिया, इसका मतलब ये है कि ये ऐसा लफ्ज़ है जो कि सेम्प्रे वेरो में आता है। सेम्प्रे विएरो, यानी कि ये हमेशा जिस सवाल में आ जाएगा वो दुरुस्त ही समझा जाएगा। ये वाला लफ्ज़ फाल्सो सवालों में नहीं आता। तो ये आप एक और ट्रिक जो है आप नोट कर लें, रिक्किएदे। ठीक हो गया जी। तो ये तो हो गया एक सतह का चौक। अब एक सतह के चौक में रुकावट भी होती है, इशारे भी लगे होते हैं और गाड़ियां आपस में टकरा भी सकती हैं। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप इस तरह कर दें कि आप ब्रिज बना दें, एक रोड ऊपर से गुजर जाए और एक रोड नीचे से गुजर जाए। ठीक है ना? तो अब है तो ये बड़े सतह पे अगर देखें तो है तो ये भी एक किस्म की क्रॉसिंग। गूगल मैप में आप देखेंगे तो इस तरह रोडें आपको क्रॉस होती हुई नजर आएंगी। लेकिन इसमें क्या है कि एक रोड ऊपर बुलंदी पे वाक़ है, ये वाली ऊपर, और ये वाली जो रोड है ये नीचे से गुजर रही है। रोड नंबर एक जो है वो नीचे से होके गुजर जाती है, और रोड नंबर दो जो है वो ऊपर से, पुल के ऊपर से, और इसकी मैं बात कर रहा हूँ, पुल। ठीक है जी। तो ऐसे वाला जो चौक होता है, इंटरसेक्सियोने आ लिवेली सफलसाती, सफलसाती का मतलब है मुख्तलिफ बुलंदियों पे, जिसको अंग्रेजी में स्टैगर्ड कहेंगे, लेकिन उर्दू में आप ये कहें कि मुख्तलिफ बुलंदियों पे जो रोडें होती हैं, या मुख्तलिफ हाइट पे जो चौक होता है। ठीक है जी। ऊपर नीचे, फलसाती का मतलब कह लें ऊपर नीचे। ठीक हो गया जी। इसके बारे में देखते हैं आगे कुछ और तस्वीरें। ये देखें, ये एक रोड जा रही है यहाँ से, और एक रोड ऊपर से गुजर रही है। इसको हमारे यहाँ इंग्लिश में हम इसको कहते हैं अंडर पास, या उर्दू में भी अंडर पास का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये ऊपर से गुजरने वाली रोड, ये एक किस्म का पुल सा है। यहाँ पे भी आप देखें, दो रोडें, दो सड़कें ऊपर नीचे हैं। ठीक है जी। ये वाली रोड नीचे है और ये ऊपर से गुजर जाती है, तो एक किस्म का ब्रिज बना हुआ है। फिर अगर एक रोड से आपने दूसरी रोड में शामिल होना हो तो ये गोल गोल चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये गोल गोल चीज़ क्या होती है कि ये एक किस्म का रैंप होता है, जिससे गोल घूम के आप अपने रुख भी तब्दील करते हैं और अपनी गाड़ी को निचली सतह पे ले आते हैं। एक किस्म की ढलवान होती है। इस तरह आपने ऊपर आना है तो इसी तरह की एक चीज़ होती है जिसके ज़रिए आप ऊपर वाली रोड पे जा सकते हैं। अंग्रेज़ी में तो उसको क्लोवर लीफ कहते हैं। वो एक फूल होता है ख़ास किस्म का, उसके पत्तों की तरह ये लगता है, लेकिन उर्दू में हमारे पास इसके लिए नाम नहीं है। आप इसको रैंप ही कहें। ठीक है जी। तो जो चौक ऊपर तले सड़कों वाला होता है उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, अंडरपास, ओवरपास और रैंप। ठीक है जी, ताकि मुख्तलिफ ट्रैफिकों को, मुख्तलिफ गाड़ियों को आपस में ट्रैफिक को जोड़ सकें। अब इसके जो चार सवाल हैं वो हम देख लेते हैं। La intersezione a livelli svalzati, एक ऐसा चौक जिसमें सड़कें ऊपर नीचे होती हैं। comprende, वो मुश्तमिल होता है, मुश्तमिल, स्त्रादे, सड़कों पे, सितुआते, जो कि वाक़े होती हैं, ऐसी सड़कों पे मुश्तमिल होता है जो सड़कें वाक़े होती हैं, अद आल्टेट से, बुलंदियाँ या बुलंदी,
बुलंदी altezza बुलंदी, बुलंदियां altezze, diverse मुख्तलिफ। ठीक है जी। ये वाला चौक ऐसी सड़कों पे मुश्तमिल होता है जो कि मुख्तलिफ बुलंदियों पे होती है। एक रोड ऊपर से गुजर गई, एक रोड नीचे से गुजर गई, तो मुख्तलिफ बुलंदी होगी। ठीक है जी। तो इसको कहेंगे लिवेली स्फल्साती, ऊपर तले। दूसरा सवाल, ला इंटरसेक्शियोने a livelli sfalsati, ऐसा चौक जिसमें सड़कें ऊपर नीचे होती हैं। facilità, मदद देता है। la circolazione, आमदोरफ्त में। वो ट्रैफिक को आमदोरफ्त में किस तरह मदद देता है? परके, क्योंकि esclude l'incrocio diritto fra i veicoli, वो इस तरह से मदद देता है कि वो गाड़ियों को डायरेक्ट आपस में क्रॉस करने से रोकता है। ठीक है जी। जो पुल है या जो अंडरपास है उसमें यही होता है ना कि एक गाड़ी ऊपर से गुजर गई, एक गाड़ी नीचे से, और वो आपस में क्रॉस नहीं होगी। ठीक है। तो इसमें क्या, किस तरह मदद देता है कि वो एक दूसरे को आपस में क्रॉस करने से रोकता है। इंक्रोचो का मतलब यहां पे क्रॉस आएगा, दिरेत्तो का मतलब डायरेक्ट या सीधा, फ्रा दरमियान व्हीकुली गाड़ियां। ठीक है जी। तो ये वाला चौक इस तरह से मदद देता है। La intersezione a livelli sfalsati, ऊपर तले सड़कों वाला जो चौक है, कंप्रेंदे, उसमें शामिल होती हैं या वो मुश्तमिल होता है। शामिल या मुश्तमिल दोनों इसके मतलब हैं। राम पे, रैंप के ऊपर, रैंप पे मुश्तमिल होता है। सोवरापासी, सोवरापासी का कहेंगे पुल, इसका मतलब आएगा। वैसे तो इटालियन में एक लफ्ज़ पोंते भी इस्तेमाल होता है पुल के लिए, लेकिन जो सड़कों के ऊपर से पुल गुजरा होता है उसको सोवरा पास भी कह सकते हैं, यानी कि अपर पास अंग्रेजी में। ठीक है ना। और ओ या सोतोपासी, सोतोपासी अंडर पास। सोवरा या सोपरा ऊपर को भी कहते हैं इटालियन में। सोवरा पासी का मतलब होता है अपर पास, और सोतो पासी, सोतो का मतलब नीचे होता है या अंडर पास। तो ये वाला जो चौक है ये किस पे मुश्तमिल होता है? रैंपों के ऊपर, राम्प, सोवरा पासी और सोतो पासी। ये हमने पीछे तस्वीर में देख ली। ये अंडर पास हो गया, ये अपर पास हो गया, ये रैंप। तो ये सब चीज़ें इस वाले चौक में मौजूद होती हैं। अब ये चीज़ें क्यों मौजूद होती हैं? ताकि ऊपर सड़क वाली ट्रैफिक को नीचे सड़क वाली ट्रैफिक से जोड़ा जा सके, इसलिए रैंप मौजूद होते हैं। इस सवाल को इटालियन ज़बान में ये चौथे सवाल में बयान किया गया है कि इसका मकसद क्या होता है। ला इंटरसेक्शियोने a livelli sfalsati, ऊपर तले सड़कों वाला जो चौक होता है, ए मुनीता, उसमें मौजूद होती हैं। यहाँ पे हम इसका मानी पढ़ेंगे मौजूद, लेकिन इसका मतलब वैसे होता है लेस होना। ठीक है। कोई भी चीज़ जिसमें कोई, मसलन आप कहेंगे कि जो मेरी गाड़ी है वो, उसमें वो एक बड़े इंजन से लेस है, उर्दू में यूं कहेंगे कि यानी कि उसमें एक बड़ा इंजन लगा हुआ है, या इसका मतलब मौजूद होना भी होता है। मुनीता दी इंफ्रास्ट्रक्चूरे, एक ऐसी तामीरात से उसमें मौजूद होती हैं। कौन सी तामीरात? राम्पे, रैंप, सोवरापासी, पुल, सोतोपासी, अंडरपास। ये ब्रैकेट में उसने लिखा है कि उसमें तामीरात मौजूद होती हैं। ये तीन तामीरात, राम्पे, सोवरापासी, सोतोपासी, क्यों मौजूद होती हैं? per il collegamento, ताकि कनेक्शन, कोलिगामेंतो का मतलब होता है जोड़ना या राबता या कनेक्शन। फ्रास्त्रादे, सड़कों के दरमियान। पोस्ते, जो कि मौजूद होती हैं या रखी होती हैं। अलिवेली दिवेरसी, जो कि मुख्तलिफ बुलंदियों पे हों, उनके दरमियान में कनेक्शन बनाने के लिए ये चीज़ें मौजूद होती हैं। राम पे, सोतोपासी और सोवरापासी। ठीक है कोई नहीं? तो ये
इंटरसेक्शियोने a livelli sfalsati, ऐसा चौक जिसमें सड़कें ऊपर नीचे होती हैं। अब यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर पॉज करता हूँ अपना लेसन, और आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। सड़क के ऊपर आप जा रहे हैं तो एक आपका सामना इस तरह की चीज़ से भी होता है। यहाँ पे क्या है कि एक सड़क है और उसके अंदर से रेलवे लाइन गुजर रही है, ठीक है जी। तो जहाँ पे रेलवे लाइन जो है वो सड़क को क्रॉस करती है, उसको हम कहेंगे पसाजो आ लिवेलो। पसाजो आ लिवेलो, इसका मतलब है रेलवे क्रॉसिंग, यानी कि रेलवे की जो पटड़ियाँ हैं वो सड़क को क्रॉस कर रही हैं। पसाजो आ लिवेलो, ये इसका नाम हो गया। इस पे क्या क्या चीज़ें होती हैं? इस पे पसाजो आ लिवेलो पे कुछ बोर्ड, कुछ चीज़ें लगी होती हैं, उनका मैं तज़किरा कर दूं। सबसे पहले तो वहाँ पे इस तरह का एक क्रॉस लगा होता है, इसको क्रॉस कहते हैं, ठीक है जी। ये एक्स की तरह का सुर्ख रंग का, और ये इस क्रॉस, इस शक्ल का एक ख़ास नाम है, इसको कहते हैं क्रूचे। क्रूचे जो है वो इटालियन में क्रॉस को कहते हैं, सी के साथ है क्रूचे। क्रूचे दी सान आंद्रेया, एक सेंट थे क्रिश्चियनिटी में, ईसाइयत के, उनके नाम पे है क्रूचे दी सान आंद्रेया, एक्स की तरह का जो शेप। एक ये चीज़ होगी, और उसके अलावा रेलवे क्रॉसिंग के पास आ, फाटक होगा, ये देखें ये फाटक ऊपर हुआ हुआ है अभी। फिर सुर्ख रंग की लाइट होगी, एक या दो जगमग करती हुई। फिर इस तरह के इशारे होंगे, बोर्ड लगे होंगे, इनको कहते हैं फासला नापने वाले। ये जो है हर 50-50 मीटर बाद या कुछ फासले बाद, ये आगे हम पढ़ेंगे कितने फासले बाद ये लगी होती हैं, ठीक है जी। 150, 100 और 50 मीटर, तीन पट्टियाँ, दो पट्टियाँ, एक पट्टी। तो इनको कहेंगे फासला नापने वाली प्लेटें। इसका मतलब ये होता है कि आपको ये बताया कि जो रेलवे क्रॉसिंग है वो करीब से करीब तर होती जा रही, लिहाजा आप एहतियात करें। ये एक्स यहाँ पे भी लगा हुआ है सड़क के ऊपर, और ये पी एल का मतलब है पसाजो लिवेलो, ठीक है। तो ये हैं निशानियाँ रेलवे क्रॉसिंग की। क्या है, ऑफ कोर्स एक तो आपको पटड़ी नज़र आ रही होगी जिस तरह ये शक्ल में है। फिर ये क्रूचे दी सान आंद्रिया लगा होगा, कुछ जगह लगा होगा कुछ जगह नहीं। आमतौर पे जहाँ पे फाटक नहीं होता वहाँ पे ये लगा होता है। उसके बाद जहाँ पे फाटक है वहाँ पे ये नहीं होता, वहाँ पे इशारे और ये इस तरह की चीज़ें लगी होती, ठीक है। अब इसके सवाल देख लेते हैं बारी बारी। 6 सवाल हैं इसके टोटल। पसाजो a livello या रेलवे क्रॉसिंग। इन उन पसाजो a livello, रेलवे क्रॉसिंग में सी possono trovare, आपको मिलेगा, trovare मिलना या ढूंढना, मिलना, possono मिलेगा, मिल सकता है, सकता है, मिल सकता है, ले बैरियरे, बैरियरे बैरियर जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं और उर्दू में इसको कहेंगे फाटक, ठीक है। हमारे यहाँ तो एक बड़ा सा वो फाटक होता है, गेट घूम के आता है और रेलवे गुजरती है। यहाँ पे ये होता है कि ऊपर से अ, एक डंडा सा होता है, वो नीचे आ जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो रेलवे क्रॉसिंग में आपको क्या मिलेगा? एक फाटक, या मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें हर दफ़ा हर रेलवे क्रॉसिंग पे मौजूद हों, इसी वजह से यहाँ पे टेंस यूज हुआ है पॉसनो, मिल सकता है फाटक। इन उन passaggio a livello, रेलवे क्रॉसिंग में si possono trovare, आपको मिल सकता है, ले सेमी बैरियरे, आधा फाटक, सेमी बैरियरे आधा फाटक। इसका मतलब ये है कि वो आपकी साइड की ट्रैफिक को रोकेगा यहाँ से, लेकिन ये वाली साइड खुली होगी। इसी तरह आधा फाटक इधर आ जाएगा और ये वाली खुली होगी, ठीक है जी। तो आधा फाटक से ये मुराद है कि वो आधी सड़क की ट्रैफिक को ब्लॉक करता है, ठीक है। बेरिएरे फुल फाटक, और सेमी बेरिएरे आधा फाटक या गेट या बार, कुछ भी। इन उन passaggio a livello, रेलवे क्रॉसिंग में सी possono trovare, आपको मिलेगा, ले लूची रोसे, सुर्ख रोसे, और लूची लाइटें या बत्तियां कह लें, ठीक है। तस्वीर में हमने देखा एक बत्ती लगी हुई थी, लेकिन
عموماً دو بھی ہوتی ہیں، یہ میں تصویر بنانے لگا ہوں اس پہ، یہاں یوں اس طرح کر کے وہ ایک بنا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ایک بتی یہاں پہ لگی اور ایک یہاں پہ، اور جب ریلوے لائن آتی ہے تو دونوں سرخ بتیاں جگمگ جگمگ کرتی ہیں، یعنی کہ آن آف ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گیا ریلوے کراسنگ پہ آپ کو سرخ لائٹیں ملیں گی، ٹھیک ہے جی۔ چوتھا سوال، ان وچینانزا، وچینانزا کا مطلب ہوتا ہے قربت یا قریب، قریب، ان وچینانزا قریب میں، دی un passaggio a livello، ریلوے کراسنگ کے قریب میں، سی تروونو آپ کو ملے گا یا مل سکتا ہے، ای پنیلی، پنیلی مطلب ایسی پلیٹیں یا اشارے جو کہ ڈنڈے کے اوپر اس طرح سے پلیٹیں لگی ہوتی ہیں، ان کو پنیلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی بھی کوئی بھی شیپ ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ ایک پول ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی ٹریفک کا اشارہ لگا ہوتا ہے، ان کو پنیلی کہتے ہیں۔ پینل، انگریزی میں پینل کہتے ہیں، اردو میں ہم ان کو، اردو میں خیر، انگریزی میں یہ پلیٹیں ہیں، پلیٹیں کہہ لیتے ہیں۔ ای پنیلی ڈسٹانزیو میتریچی، ڈسٹانزیو میتریچی کا مطلب ہوتا ہے فاصلہ ناپنے والی، فاصلہ ناپنے والی، ٹھیک ہے جی۔ میں واپس جاتا ہوں تصویر کی طرف، آپ کو پتہ چلے گا یہ جو پلیٹیں لگی ہوئی ہیں پنیلی، جس میں پہلی جو ہے 3، اس کے بعد 2، اس کے بعد 1، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، پہلے 150، پھر 100، اور پھر 50 میٹر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو کہتے ہیں ڈسٹانزیو میتریچی، فاصلہ ناپنے والی، ڈسٹانزیو میتریچی، ڈسٹنس انگریزی میں فاصلے کو کہتے ہیں، اور میتریچی کا مطلب ناپنا کہہ لیں، جس طرح میٹر ہوتا ہے۔ تو ریلوے کراسنگ کے قریب آپ کو ملیں گی فاصلہ ناپنے والی پلیٹیں، مل سکتی ہیں، پوس سیترو ونو آپ کو ملیں گی یہ والی پلیٹیں۔ پانچواں سوال، ان un passaggio a livello، ریلوے کراسنگ میں سیپو ترووارے آپ کو مل سکتی ہے، مل سکتا ہے، لا کروچے، کراس، دی سان آندریا، سینٹ آندریا کا جو کراس ہے وہ آپ کو ملے گا، اور سینٹ آندریا کا کراس ایکس کی شکل کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کراس کو ہمارے ہاں سلیب بھی کہہ سکتے ہیں آپ، سوری یوں کر کے لکھتے ہیں سلیب، اور یہ عیسائیت میں ایک مقدس نشان ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اس طرح سے سزا دی گئی تھی اس طرح کے کراس پہ، لیکن جو سان آندریاں ہیں وہ ایک بزرگ ان کے گزرے ہیں، تو اس میں ان کو اس طرح کے کراس پہ سزا دی گئی تھی، لہٰذا یہ بھی ایک نشانی بن گیا ایکس کی طرح کی، ٹھیک ہے جی۔ تو پساجو الیویلو میں آپ کو سان آندریا کا کراس ملے گا ایکس کی شکل کا۔ ان پساجو الیویلو ریلوے کراسنگ میں سیپو ترووارے آپ کو ملے گا، ترووارے ملے گا، ان ڈسپوزیٹیو، ڈسپوزیٹیوی کو اس کا مطلب ہوتا ہے مشین، ڈسپوزیٹیو مشین یا ڈیوائس یا آلہ کہہ لیں اردو میں، ٹھیک ہے۔ دی سینیلاتسیونے جو کہ اعلان کرے گا یا اشارہ کرے گا اکوستیکا، آواز کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اب لائسنس کے بارے میں، جو اٹالین ڈرائیونگ لائسنس ہے، اٹالین لوگ خود بھی کہتے ہیں کہ اس میں ایسی زبان استعمال کی گئی ہے جو کہ مشکل ہے، عام اٹالین جو ہیں وہ اس طرح نہیں بولتے۔ اب اس نے کہا ہے کہ ریلوے کراسنگ کے قریب آپ کو آواز پیدا کرنے والا ایک آلہ ملے گا، بھائی سیدھا سیدھا آپ کہہ دیں کہ الارم ہوگا، ایک قسم کی بیل ہوگی، لیکن انہوں نے پورے آدھے سوال میں لمبا سا ایک نام ڈالا ہے کہ ڈسپوزیٹیو دی سینیلاتسیونے اکوستیکا، آواز کے ذریعے اشارہ کرنے والی مشین۔ بہرحال یہ آپ نے یاد رکھنا، ڈسپوزیٹیو کئی جگہ پہ آئے گا، اور سینیالے یا سینیلیزیونے اس کا مطلب ہوتا ہے اشارہ یا اعلان، اور اکوستیکا مطلب آواز، اکوسٹک انگریزی میں کہتے ہیں، اور اکوستیکا آواز سے متعلق، ٹھیک ہے جی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ٹرین آنے سے پہلے گھنٹی 1 بجے گی، آپ نے کبھی ویٹ کیا ہو پساجو لیولو پہ تو ایک قسم کی گھنٹی بجتی ہے، ٹھیک۔ اس سے متعلق کوئی سوال ہیں تو آپ پوچھ لیں، میں پانی پی لوں اور پھر آگے چلتے ہیں۔
चलें जी, आगे चलते हैं। आपका किसी और का अगर कोई सवाल नहीं है उससे मुतालिक, तो हम आगे चलते हैं। अभी हमारे कितनी चीज़ें रह गई। बंकीना हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसके कुछ सवाल हैं। और उसके बाद मार्चा पिएदी है, और उसके बाद पैदल लोगों की क्रॉसिंग है। तो अगले इंशाल्लाह 15-20 मिनट में, 20-25 मिनट में हम ख़त्म कर देंगे। अच्छा, बंकीना, बंकीना का मतलब होता है किनारा, ठीक है। अ, यहाँ पे आप सड़क देख लें तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे जो तस्वीर है इसमें, ये जो कंटीन्यूस लाइन के बाहर जो सड़क का छोटा सा हिस्सा है इसको बंकीना कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये है बंकीना। हमारे यहाँ अगर आप गांव साइड पे जाएं तो यहाँ पे ईंटें लगी होती हैं, रोड की साइडों पे ईंटें, ताकि रोड को मजबूत किया जा सके, ठीक है। ये ना हो कि पानी जो है वो उसको काटना शुरू कर दे। तो इस वजह से ये जो बंकीना होता है ये रोड की मजबूती के लिए होता है। यहाँ पे किसी सूरत में आपको गाड़ी वगैरह चलाने की इजाज़त नहीं है, बल्कि आप इस लाइन को क्रॉस भी नहीं कर सकते, ये जो सफ़ेद वाली लाइन होती है, हाशिया, ठीक है। तो अब किनारे के बारे में क्या क्या असूल व कवानीन है वो हम देखते हैं। ला बंकीना, किनारा, सड़क का किनारा। बंकीना का ज़्यादा सही मतलब होगा सड़क का किनारा। नॉन कॉन्सेंटे, इजाज़त नहीं देता। दी नॉर्मे, कानून के मुताबिक। इल ट्रांजितो, गुजरने की। नॉर्मा, कानून के मुताबिक। नॉन कंसेंटे, इजाज़त ना देना, ठीक है। ई व्हीकुली, गाड़ियों के गुजरने की इजाज़त नहीं देता। ये ना हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बंकीना के ऊपर साइड साइड से गाड़ी चलाते हुए गुजरते जाएं, ठीक है। बंकीना पे गाड़ी चलाना मना है, ठीक है। लंबंकीना, किनारा, ए पार्ते डेला स्ट्रादा, सड़क का हिस्सा होता है। ये बात तो हमने पहले सबक में देखी थी कि बंकीना से लेकर मार्चा पिएदी तक सब की सब चीज़ें सड़क कहलाती हैं। ये अलग बात है कि गाड़ी चलने की जगह अलहदा है, लोगों के चलने की जगह अलहदा है, और साइकिलों के चलने की जगह अलहदा है, लेकिन होती ये सब चीज़ सड़क का हिस्सा है। La banchina è parte della strada, किनारा सड़क का हिस्सा होता है। पोस्ता, जो कि मौजूद होता है या रखा होता है, पोस्ता। अल दी fuori, बाहर। डेला carreggiata, कैरेज वे के बाहर होता है। और कैरेज वे वो जगह है जहां पे आप गाड़ियां चलाते हैं। तो किनारा सड़क का वो हिस्सा है जो कि गाड़ियां चलाने वाले हिस्से के बाहर होता है, मतलब वहां पे गाड़ी चलाना मना है बंकीना के ऊपर। La banchina, किनारा, e parte della strada, सड़क का हिस्सा है। situata, जो कि मौजूद होता है oltre, पार या अक्रॉस या बाहर। oltre, जिस तरह oltrepassare, पार करना, या इसका oltre का मतलब है परे या पार। ला linea bianca, सफेद लकीर, continua, जो कि लगातार सफेद लकीर से परे होता है। दी मार्जिने, मार्जीने, मार्जीने का मतलब हाशिया। दिला कार्रे जाता, कैरेज वे के हाशिए से बाहर जो हिस्सा होता है वो बंकीना कहलाता है, ठीक है। अब वापस मैं तस्वीर पे जाऊंगा। ये देखें, ये कैरेज वे का हाशिया सीधे हाथ पे ये लगा है, कैरेज वे का हाशिया उल्टे हाथ पे ये लगा है। और इससे जो बाहर बाहर ये है, ये इसको बंकीना कहेंगे। यहाँ पे गाड़ी चलाना मना है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप यहाँ से आएं और इस सुर्ख गाड़ी को इधर से ओवरटेक करते हुए गुजर जाएं, ठीक है, ये चीज़ मना है। ओके जी। मार्चा पिएदी सबको पता है, हमने इस नाम को देखा है। फुटपाथ, फुटपाथ का मतलब पैदल लोगों के चलने की जगह। फुटपाथ को वाजे करने के लिए कई तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, ये सड़क है और ये फुटपाथ है। इन्होंने फुटपाथ के ऊपर मुख्तलिफ रंग की टाइलें बनाई हुई हैं, और ये एक लाइन सी बनी हुई है। इसका मतलब ये कि ये मार्जिन है, हाशिया। यहाँ पे देखें, फुटपाथ सड़क से ऊपर है, उठा हुआ है। ये देखें, ये थोड़ा सा एक ईंट एक का फासला है और ऊपर ये उठा हुआ है और सड़क नीचे है। तो फुटपाथ दो तरह के हो सकते हैं, कि ऊपर सड़क से उठा हुआ
یا سڑک کے برابر لیول کے اوپر، لیکن دونوں طرح کے فٹ پاتھوں میں آپ کو سڑک سے مختلف رنگ ملے گا یا کوئی لائن لگی ہوگی جس سے یہ واضح ہو رہا ہوگا کہ یہ سڑک نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی حصہ ہے جہاں پہ پیدل لوگ چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ فٹ پاتھ کی نشانیاں ہیں۔ یہی نشانیاں جو ہیں سوالات میں بھی ہیں۔ فٹ پاتھ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ گاڑی چلانا منع ہے، یہاں پہ پیدل لوگ چلتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہم سوالات میں آپ دیکھتے ہیں۔ Il marciapiedi فٹ پاتھ è una parte della strada، سڑک کا وہ حصہ ہوتا ہے، دوبارہ سے بتاؤں کہ فٹ پاتھ بھی سڑک کا حصہ ہی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ فٹ پاتھ سڑک کا وہ حصہ ہوتا ہے ریل ذاتا جو کہ ابھرا ہوا ہو، یعنی کہ تھوڑا سا اونچا، ایک آدھ اینٹ آدھا فٹ کے قریب اونچا، او دیلیمیتاتا یا نشان زدہ، دیلیمیتاتا کا مطلب ہے نشان زدہ، ان آلترو مودو کسی اور طرح سے، یا تو وہ ابھرا ہوا ہوگا زمین سے اوپر اٹھا ہوا سڑک سے، یا کسی اور طریقے سے نشان زدہ ہوگا، مودو طریقہ۔ ریزرواتا ای پیدونی جو کہ مخصوص ہے پیدل لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ ریزرواتا مخصوص یا مختص، مختص ایک بڑا مشکل اردو کا لفظ ہے، یعنی کہ یہ پیدل لوگوں کے لیے مخصوص ہے، وہاں پہ گاڑیاں نہیں چل سکتی۔ Il marciapiedi فٹ پاتھ è una parte della strada، سڑک کا حصہ ہے مخصوص ریزرواتا دی نارمے قانون کے مطابق ای پیدونی جو کہ پیدل لوگوں کے لیے، دی نارما قانون کے مطابق یا رولز کے مطابق یا ریگولیشنز کے مطابق وہ پیدل لوگوں کے لیے مخصوص حصہ ہے۔ Il marciapiedi فٹ پاتھ consente اجازت دیتا ہے la sosta di veicoli گاڑیوں کے رکنے کی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ فٹ پاتھ پہ گاڑی روکنا، لیکن آگے سنیں پھر آپ کو پتا ہوگا کہ بعض دفعہ اگر وہاں پہ نشان موجود ہے کہ اس جگہ پہ آپ گاڑی روک سکتے ہیں، اجازت ہے، تو وہاں پہ آپ گاڑی روک سکتے ہیں، لیکن ویسے کسی فٹ پاتھ پہ آپ گاڑی نہیں روک سکتے۔ Il marciapiedi consente la sosta di veicoli، فٹ پاتھ گاڑی رکنا، سوستا رکنا کی اجازت دیتا ہے، سولو صرف، ان پریسنزا موجودگی، دی اپوزیتے، اپوزیتے کا مطلب ہوتا ہے مناسب، پراپر، strisce di parcheggio، پارکنگ لائن، اگر تو فٹ پاتھ کے اوپر یا فٹ پاتھ کے قریب پارکنگ لائنیں لگی ہوئی ہیں تو پھر وہاں پہ آپ گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہاں پہ گاڑی کھڑی کرنا منع ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مارچا پیدی یا فٹ پاتھ گاڑی رکنے کی اجازت دیتا ہے صرف اس صورت میں کہ اگر وہاں پہ مناسب پارکنگ لائنیں لگی ہیں۔ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ مارچا پیدی پہ کیوں پارکنگ ہوگی؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کاریکو سکاریکو یعنی کہ لوڈنگ ان لوڈنگ کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں دکان کے سامنے رک کے اور فوراً چلی جاتی ہیں، یا بعض دفعہ معذور افراد کی گاڑیاں دکان کے سامنے فٹ پاتھ کے قریب پارکنگ ہوتی، تو ان صورتوں میں وہاں پہ پراپر لائنیں لگی ہوں گی، ویسے عام روٹین میں فٹ پاتھ پہ گاڑی پارک کرنا منع ہے۔ Il marciapiedi فٹ پاتھ è una parte della strada، سڑک کا حصہ ہے al di fuori della carreggiata جو کہ کیریج وے سے باہر ہوتا ہے، سڑک کا حصہ جو کہ گاڑیوں والے حصے سے باہر ہوتا ہے۔ destinata جو کہ مختص ہوتا ہے یا کہ ریزرواتا، یہ ہم نے تین الفاظ پڑھے تھے، ریزرواتا، destinata اور ایک اور بھی تھا وہ بھی ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن ان سب کا مطلب ہوتا ہے مخصوص ہونا یا مختص کیا ہوا ہونا۔ alla circolazione di pedoni، پیدل لوگوں کی آمد و رفت یا آنے جانے کے لیے۔ circolazione گاڑیوں کے لیے بولیں گے تو ٹریفک کے معنوں میں آئے گا،
लोगों के लिए बोलेंगे तो आमद और रफ्त के माने में आएगा। ठीक है। तो फुटपाथ कैरेज वे से बाहर वो हिस्सा होता है जहाँ पे लोगों के आने जाने के लिए खास होता है, जो कि लोगों के आने जाने के लिए खास होता है। ठीक हो गया जी। तो ये मुख्तसर सा मार्चापिएदी की तारीफ हो गई। अब ये हमारा आखिरी टॉपिक है, जेब्रा क्रॉसिंग, और इसके बाद जो है हम अपना लेसन ख़त्म करेंगे। अच्छा, ये बड़ा मशहूर, आपने बल्कि यहाँ पे एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जैसे ही आप जेब्रा क्रॉसिंग पे पाँव रखते हैं तो फ़ौरन गाड़ियाँ इज़्ज़त देने लगती हैं और रुक जाती हैं, और हम समझते हैं कि बड़े तमीज़दार लोग हैं, वाकई तमीज़दार लोग हैं, रुकते हैं। लेकिन कानून में बहुत सख्ती है शदीद कि अगर कोई बंदा इस क्रॉसिंग के ऊपर हो और आप गाड़ी गुजार दें या खुदा न खास्ता उसको हिट कर दें तो बहुत शदीद सज़ाएं हैं। इस वजह से जो है रुकना गाड़ियों का यहाँ पे ज़रूरी है, और पहला हक जो है वो पैदल लोगों का है। ठीक, क्योंकि पैदल बंदे जो हैं वो बेचारे गाड़ी का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर गाड़ी हल्की सी भी हिट हो जाए किसी पैदल बंदे को तो उसका नुकसान बहुत होता है। तो इस वजह से ये निशानात आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, और इससे पहले निशानात होते हैं, और ये जो हैं ये सब के सब पैदल लोगों के क्रॉस करने के लिए होती हैं। ठीक है। तो ये जो इस तरह से जिसको हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग, उसको इटालियन में कहते हैं अत्रावेर्सामेंतो। अत्रावेर्सामेंतो का मतलब होता है क्रॉसिंग। पेडोनाले, पैदल लोगों की क्रॉसिंग। ठीक है। यहाँ पे भी आप देख लें, अत्रावेर्सामेंतो पेडोनाले की एक और तस्वीर बनी हुई है। जिस तरह ये नीली गाड़ी ने किया है, ये भी कानून के मुताबिक मना है, आपने पहले ही रुक जाना है। जैसे ही आप देखेंगे कि किसी पैदल शख्स ने यहाँ पे कदम रखा है, फौरन आपने अपनी गाड़ी रोक लेनी, और जो गाड़ी रुकी हो उसको ओवरटेक भी नहीं करना। इसकी अहमियत गाहे बगाहे टाइम से आपको बताते रहेंगे कि ये इंतहाई अहम है कि मार्चा अत्रावेर्सामेंतो पेडोनाले, पैदल लोगों की ये जो क्रॉसिंग है इसके ऊपर आपने गाड़ी रोकनी है। ठीक है। दो चीज़ें ज़हन में रखें, ये है फुटपाथ जहाँ पे रोड के साइड पे लोग चढ़ रहे होते हैं, और ये है अत्रावेर्सामेंतो जहाँ से लोग रोड को क्रॉस करते हैं। अब इसके दो चार पांच सवाल हैं वो हम देख लेते हैं। पहला, अत्रावेर्सामेंतो पेडोनाले, पैदल लोगों की जो क्रॉसिंग है, विएने सेनियलातो, वो निशान ज़दा होती है कौन स्त्रीशे लकीरों से, बियांके सफ़ेद पैरालेले, सफ़ेद मुतवाज़ी लकीरों से वो वाजे की हुई होती है। सिनियलातो, वाजे करना, विएने आना या वाजे की हुई होती है। पैदल लोगों की क्रॉसिंग सफ़ेद मुतवाज़ी लकीरों से वाजे की होती है रोड के ऊपर। La attraversamento pedonale, पैदल लोगों की क्रॉसिंग, è una parte della carreggiata, वो कैरेज वे का हिस्सा होती है। पहले हमने पढ़ा था कैरेज वे के हिस्सों में कि अट्रावर्सामेंटो पेडोनाले कैरेज वे का हिस्सा होती है। पैदल लोगों की क्रॉसिंग कैरेज वे का हिस्सा होती है, सुल्ला क्वाले, जिस पे, ए विएताता, मना है, ला फिरमाता दी विएकुली, जिसके ऊपर गाड़ियों का रुकना मना है। जिसके ऊपर गाड़ियों का रुकना मना है, ना आप वहां पे पार्किंग कर सकते हैं, ना इशारे के ऊपर अगर आप रुके हैं तो अत्रावेर्सामेंतो पेडोनाले के ऊपर आप नहीं आएंगे। अत्रावेर्सामेंतो पेडोनाले, पैदल लोगों की क्रॉसिंग, è una parte della carreggiata, वो कैरेज वे का हिस्सा होती है जहां पे गाड़ियां चलती हैं। इन कुई, जहां पे, ई विएकुली, गाड़ियों को, देवनो दारे, देना होता है, देना होता है, ला प्रेसिडेंजा, रास्ता, ई पेदोनी, पैदल लोगों को। ठीक है। यहां तक पहले देख लेते हैं। देवनो का मतलब होता है जरूरी कोई भी काम, जिस तरह कहना हो कि देवो अंधारे, मुझे जरूरी जाना है।
devono dare ضروری دینا dare دینا precedenza راستہ یا ترجیح ٹھیک ہے جی ترجیح کہ اتراورسنو جو کراس کر رہے ہوں sulle apposite strisce جو مناسب لکیروں کے اوپر سے کراس کر رہے ہوں تو آپ نے جو لوگ پیدل اس لائنوں کے اوپر سے کراس کر رہے ہیں ان کو رستہ دینا ہوتا ہے کوئی جو ادھر دائیں بائیں جا رہے ہیں ان کے لیے یقیناً رکنا ضروری نہیں ہے لیکن ان کو ٹکر مارنا بھی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے خدا نہ خواستہ لائن سے باہر کوئی آ گیا تو پھر بھی آپ ظاہر ہے رکیں گے ہی صحیح لیکن جو شخص ان لائنوں کے اوپر ہے اس کا گزرنے کا حق پہلا ہے اور گاڑی کا گزرنے کا حق بعد میں ہے۔ تو تیسرے سوال کا مل ملا کے مطلب بنتا ہے کہ پیدل لوگوں کی کراسنگ کیریج وے کا وہ حصہ ہوتی ہے جہاں پہ گاڑیوں کو ضروری ہے کہ وہ راستہ دیں پیدل لوگوں کو کون سے پیدل لوگ جو کہ لکیروں کے اوپر سے گزر رہے ہیں زیبرا کراسنگ کے اوپر سے جو کراس کر رہے ہیں سڑک کو کہ جو اتراویرسنو کراس کرنا ٹھیک ہے جی آخری دو سوال L'attraversamento pedonale پیدل لوگوں کی کراسنگ è una parte della carreggiata کیریج وے کا حصہ ہوتی ہے destinata جو کہ مخصوص ہوتا ہے مخصوص یا مختص کیا ہوا الترانزیتو گزرنا یا آمد و رفت دی پیدونی پیدل لوگوں کے لیے کہ اتراویرسونو جو کہ سڑک کراس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اتراویرسامنتو پیدونالے سڑک کا وہ کیریج وے کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ پیدل لوگوں کے گزرنے کے لیے مخصوص ہوتا ہے جب وہ سڑک کراس کرنا چاہیں اتراویرسامنتو پیدونالے پیدل لوگوں کی کراسنگ è una parte della carreggiata کیریج وے کا حصہ ہوتا ہے sulla quale جس پہ è vietata منع ہے la sosta di veicoli جس پہ گاڑیوں کا رکنا یا پارک کرنا منع ہے ٹھیک ہے جی تو اتراویرسامنتو پیدونالے سڑک کا کیریج وے کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں پہ گاڑیوں کا رکنا یا پارک کرنا منع ہے تو اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں آج کا سبق ختم کرتا ہوں